every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Okay, today I'm going to read Aries. Hari ini saya akan membacakan Aries untuk bulan ini. Disclaimer: this is a general reading. So I collected many random energy from several people. So this reading, it may resonate with you or it may not be resonate with you. Just take out what resonate with you, okay? And if it's not resonate with you, you could check your zodiac based on your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay, and this is regarding about the energy, so it could vice versa or interchangeable. It could be your energy, or this reading, it could be about your partner energy. This is a fun reading. I don't suggest this reading could be one of your solution of your problem. If there is a problem, it might be wise if you could do an affirmation through prayers to God and universe. Okay, ini bacaan ini sifatnya umum. Saya menarik energi beberapa orang secara kolektif dan secara random, secara ngacak. Jadi bisa siapa aja saya tarik energinya. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kalian, bisa juga nggak nyambung dengan situasi kalian. Jadi disesuaikan saja dengan situasi kalian. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kalian secara zodiaknya, zodiak sign-nya, kalian bisa cek zodiak sign kalian berdasarkan moon, rising, and Venus gitu. Jadi nggak harus zodiak sign yang sun-nya aja ya. Ini karena ini energi, jadi ini bisa vice versa atau bisa terbolak-terbalik. Bisa energi kamu yang saya baca atau bisa juga energi pasangan kamu yang terbaca sama saya. Bacaan ini sifatnya untuk senang-senang, entertainment only. Dan saya tidak menyarankan bacaan ini dijadikan sebagai salah satu solusi untuk pengambilan keputusan apabila memang ada masalah yang memang harus butuh pengambilan keputusan. Mungkin bisa diafirmasikan lewat doa kepada Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Okay, let's get started, Aries. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Just give me a sign what will happen with Aries people during this May 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Aries people during this May 2021. Dear God, angels, universe, okay. Divine power, angel, spirit, guide, white light, God, okay. Guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this
May 2021. You got let's see one. You got angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2021? You got, oh shit. Okay, I just need one. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, what light God, oh shit. What light God, wait. What light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries? Oh shit. People during this May 2021. Oh shit. It's that one. Dear God, angels, universe, divine power. Okay. Wait. Okay. The bottom of the deck, Aries, you got Queen of Wands. Okay. Hold up. Okay, Aries. First card, you got Seven of Swords. This card, it equally means that you've been dealing with a cheater. Someone tried to cheat on you. And this person also a thief and a greedy. Why? Look at this. There are Seven of Swords. Yeah. But this man tried to take all the sword with him. But his capacity, his hand maximum capacity, he only could take 5 swords. So the rest of the sword, the rest 2 of sword, you have to left behind. From that definition, you could see this man is kind of greedy, and this man also tried to sneak out from this camp. And behind here there is a camp. This man had tried to sneak out from the camp. Okay, and well, talking about sneaking out, that behavior, it's equally with the behavior of a thief, right? Okay, so this man, it's a probably toxic and negative. Okay, and this man seems like he tried to leave, he tried to move on, but he seems cannot be moved on 100%. So half of him try to move on, and the rest half of him cannot be stay away from the past. So even though this man tried to move on, he tried to stalk you, Aries. He put their eye on you, Aries. Oke, di sini ada kartu 7 pedang. Kalau lihat dari gambarnya aja, ini ada 7 pedang dan orang ini berusaha mengambil ke semua pedang itu, tapi tangannya tuh ada batas maksimum. Dia tuh nggak muat tangannya kalau dia ngambil 7-7-nya. Jadi dia cuma ngambil 5 pedang, yang 2 pedang lagi ditinggalkan begitu aja. Dari situ aja udah kelihatan ya, kelakuan kayak gitu kan berarti kelakuan serakah gitu, pengen semuanya tapi ternyata dia punya batas maksimum yang dia nggak bisa
yang dia nggak bisa breakthrough gitu, yang dia nggak bisa langgar gitu kan. Dan di sini, dan energi berat banget. Di sini orang ini juga pergi mengendap-endap keluar dari suatu perkemahan. Di sini nih, di belakang ini ada perkemahan nih. Kalau bicara sikap mengendap-endap keluar, mengendap-endap pergi itu 11-12 dengan sikapnya maling gitu. Maling, orang mau niat maling, ya pasti dia akan ngendap-ngendap kan, nggak mungkin dia berisik atau gerabak-gerubuk gitu, atau pakai acara permisi ke yang punya rumah, kan nggak mungkin ya gitu kan. Nah, atau bisa juga orang ini, jadi kalau memang jelas banget kalau dari sikap orang ini yang serakah, dan orang ini juga sikapnya kayak maling gitu ya, ngendap-ngendap keluar rumah, ya itu 11-12 dengan orang yang toksik, dengan orang yang beracun dan negatif. Nah, atau bisa juga orang ini mencoba untuk move on, mencoba untuk melupakan apa yang terjadi di belakang. Dia mencoba untuk maju ke depan, tapi nggak bisa 100% move on gitu. Jadi setengah dirinya itu masih, di setengah dirinya berusaha untuk move on, tapi setengah dirinya lagi yang sisa tuh masih kayak keinget sama apa yang ada di belakang. Jadi walaupun dia secara fisik dia move on, dia maju, dia cabut, tapi secara batin dia nggak bisa melupakan apa yang ada di belakang. Jadi jatuhnya, kalau dia nggak bisa melupakan apa yang ada di belakang, jatuhnya dia stalker. Dia stalking kamu, Aries. Dan dia setelah stalking kamu, ya yang jelas dia tuh tetap mencari informasi tentang kamu. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan informasi sama kalian. Ya mungkin dia stalking media sosial kalian kayak FB, IG gitu ya. Atau mungkin dia stalking, dia nanya-nanya tentang diri kalian ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Atau mungkin dia bisa juga, kalau meneta rumah kalian, dia bisa aja driving by through gitu depan rumah, cuman sekedar lewat, nyetir, naik motor, naik mobil lewat depan rumah kalian, hanya untuk pengen tahu aja kalian tuh lagi sama siapa sih, kalian tuh ada di rumah nggak sih, kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih kayak agak psikopat sih kalau menurut gue. Takut. Okay, Aries, the second card is you got the Hermit. This is a Virgo energy. Okay. You could dealing with a Virgo maybe, Aries. Ini ada kartu The Hermit. The Hermit itu adalah Virgo, energinya Virgo. Kamu bisa berurusan dengan orang Virgo yang berzodiak Virgo. But the Hermit mode is talking about you taking a silent moment. You try to isolate yourself from the world, from people around you, because you do some contemplation, you do some meditation, and you don't take any action. You just like sitting and meditate, watching people from afar, but you don't do anything. You don't go out, you don't move forward, no. Kalau lihat dari segi The Hermit itu adalah seorang pertapa. Ya, namanya pertapa pastinya kan dia hobi bertapa di gunung, di tempat yang sepi, gelap gitu kan. Dan ya dia memang sengaja mengisolasi diri dia dari dunia luar. Untuk apa? Untuk meditasi, untuk banyak kontemplasi. Jadi dia hanya duduk dan berkontemplasi serta melihat dunia di luar tuh hanya dari jauh gitu ngelihatnya, tanpa dia sendiri mengambil tindakan untuk maju atau untuk keluar. Enggak, dia belum sampai mengambil tindakan untuk maju ataupun keluar. Jadi dia masih berdiam diri, menimbang-nimbang, melihat-lihat, kontemplasi, meditasi, lebih kayak gitu sih. Okay. Third card is Six of Swords. Oh, you got Sword card. You got 6, and you got previous. You got 7 of Swords. Okay, Six of Swords here means
you try to move out from karma water into right direction. You go to right direction, which is to make you feel better. You go to better place. Di sini Aries ada kartu 6 pedang. Ini artinya kamu akhirnya kamu mengambil tindakan, kamu cabut dari situasi toksik itu, kamu menuju ke situasi yang lebih baik. Jadi kamu udah nggak mau berurusan lagi sama orang toksik yang di belakang ini, karena emang toksik banget itunya, energinya. Jadi kamu ya udahlah gitu loh, kamu berusaha untuk move on aja lah gitu loh. Oke. Fourth card is Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is the wheel of life. Same like most wheel, it always spinning up and down, up and down. Sometimes the wheel of life spinning down and took you to downfall and hit the ground, hit the rock bottom. Yeah, but do not overthinking. Do not think negative. Try to always think positive. Maybe right now you are in the downside or in the downfall, but you have to believe someday the wheel is going to spinning again and bring you to the top again. So everybody not always be in a downfall forever. Sometimes we are in a downfall, but the other times we're going up again to the top. Just like that. Life always like that, up and down, up and down. It cannot be static, okay? It cannot be in the same way or same position. Life always rolling, always spinning, okay? Di sini ada kartu Wheel of Fortune atau roda keberuntungan. Roda keberuntungan sama dengan roda kehidupan. Yang namanya roda, kayak kebanyakan roda, ya sifatnya dia muter terus. Dia nggak mungkin ada di satu tempat atau satu posisi yang sama. Dia tidak mungkin statis, sifatnya akan muter terus. Dia akan muter ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Roda kehidupan ini, dia bisa berputar ke bawah dan membawa kamu ke bawah, jatuh, terpuruk. Tapi yang harus kamu ingat, saat kita terpuruk, kita tidak akan selamanya ada di bawah. Suatu hari nanti kita juga pasti akan naik lagi ke atas. Gitu. Yang namanya roda kehidupan kan, ya seperti aku bilang tadi, dia tuh terus berputar, akan membawa kamu, terkadang akan membawa kamu ke bawah, ke dalam keterpurukan, tapi di lain waktu nanti akan membawa kamu naik lagi ke puncak gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ya udah tetap aja berpikir positif. Kalau sekarang kalian ada di bawah, kalian sedang terpuruk, tapi ini berpikir positif bahwa ini akan berubah, bahwa ini akan, kehidupan kalian itu akan naik lagi, akan sukses lagi gitu. Jadi nggak selamanya ada di bawah. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan terlalu anxious, jangan terlalu mikir yang enggak ya Aries ya. Oke. Whatever happens in here, it doesn't matter, relate with love, life, work life, or business. You just need to be focused, and you just need to believe someday you will be up on the top again, even though right now you are in the downfall. Okay. The last card is Nine of Pentacles. Aries, you try to make an image that you want people seeing you as a success person who have lots of abundance, who have lots of money. Maybe not just an image, maybe that is your dream, having lots of money, being success. You could buy anything you want. Maybe that's part of your dream. Well, everybody have the same dream like you, Aries. Everybody wants to
wants to be success also. Everybody wants to get rich also. But I don't know. Maybe for you, Aries, money, status, social life, it's equally with dignity. It's equally with integrity. It's equally with right. Well, that's ego, Aries. That's ego. Mungkin kamu di sini ada kartu di sini ada Nine of Pentacles. Kamu ingin orang melihat kamu sebagai orang yang sukses, punya banyak uang, punya jabatan. Atau mungkin memang kamu memang bermimpi atau bercita-cita seperti itu. Well, semua orang juga sebenarnya punya cita-cita yang sama juga sih, Aries. Semua orang juga punya cita-cita ingin sukses, ingin jadi kaya. Siapa sih yang nggak mau jadi kaya gitu kan? Tapi iya harus lebih jejak sih, dalam arti lihat situasi yang sebenarnya. Jadi ya impian sih boleh punya impian, tapi lihat situasi yang sebenarnya. Kalau emang situasi sebenarnya lagi susah, ya udah gitu loh, try to adjust with situation gitu loh. Ya harus kita harus bisa menyeimbangkan antara keinginan kita dengan realita yang kita jalani gitu. Jadi nggak selamanya kita tuh kaya, enggak. Jadi ikutin aja alurnya. Kalau memang kita lagi kaya, syukur, kita banyak berbagi dengan orang, banyak sedekah kalau lagi kaya. Tapi kalau lagi kita di bawah, lagi terpuruk, ya jangan stres juga. Makanya kan aku bilang, kalian harus lebih fleksibel sama hidup kalian, karena ya hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita maunya tetap kaya, kita maunya tetap sukses, tapi kalau ternyata kehidupan dan Tuhan berkata lain, tiba-tiba kita jatuh, tiba-tiba kita terpuruk, bukan karena Tuhan benci sama kita, tapi karena ini adalah cobaan kita gitu loh. Sabar nggak kalian menghadapi ini semua gitu? Kayak namanya cobaan Tuhan kan, ya pasti akan selalu ada. Yang namanya dalam hidup tuh pasti akan selalu dicoba kitanya gitu kan. Nah, Tuhan ingin ngetes nih, seberapa jauh sih si Aries ini kuat kalau gue tes. Kalau Aries ini kuat dan sabar menghadapi tes gue, maka dia akan lulus dari tes gue, dan gue akan kasih rewardnya. Tapi kalau dia nggak sabar, nggak berserah diri, nggak nerimo, nah itu yang susah. Itu yang akan membuat hidup kalian jadi udah susah jadi makin tambah susah gitu, karena kalian punya keinginan untuk menjadi kaya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada gitu loh. Jadi sebenarnya ya boleh jadi kaya, tapi sila kasarnya jangan terlalu obsesi. Injak bumi. Karena memang kebanyakan Aries yang gue lihat memang bagi mereka ya kesuksesan, uang, jabatan itu penting. Sebenarnya itu nggak selamanya gitu kan. Gitu. Ya tergantung aja. Ya uang penting, tapi juga jangan membuat mata kita tuh dibutakan oleh uang gitu loh. Jangan. Oke, bottom of the deck ada Queen of Wands. Queen of Wands is fire energy. Zodiac under fire energy are Aries, Sagittarius, or Leo. You may dealing with also with Aries, or maybe with Leo, or maybe with Sagittarius. But this Queen of Wands is typical kind of queen that she's so restricted, she's so fiery, she's so ambitious. Because of her ambitious trait that made her, they will do anything just to get what she wants, even though if she have to use black magic. Because in this card, this Queen of Wands have kind of pets, and her pet is a black cat. Black cat in real life represent or means is a pet of witches, because not many people like to have pets black cat, but only witches love black cats, love to have
black cats as their pet. And black, the color of black, it just related with darkness. Darkness equally with devil, right? Demonic. So black cat is a pet of witches. In this time, in this time, yeah, in this moment, maybe there are no any witch. Maybe which maybe is equally right now in this decade, which may be equally with psychic, paranormal, or I don't know, tarot reader. I also a witch because I'm a tarot reader. Yeah, something like that. So be careful, Aries. There are person who try to put a spell on you, to use a black magic on you. I don't know, maybe because they want to make you down, because they want to see you wrecked off. Maybe they want to see you crashing. They want to see you collapse. Okay. Well, this woman is totally like a very toxic person. But because this is a queen in front of everybody, she appeared like a wise queen, like a nice queen. But behind public eye, this queen is a witches. Why she's a witches? Because she has black cat as her pet. Okay, ini ada kartu Queen of Wands. Kalau bisa lihat di sini ada di kartu ini ada kucing hitam. Nih, kucing hitam nih. Kucing hitam itu dalam kehidupan nyata itu 11-12 dengan piaraan favorit para penyihir. Mungkin sekarang udah gak ada penyihir kali ya, tapi penyihir kan di sini 11-12 dengan paranormal atau cenayang ya, atau semacam itulah gitu, dukun gitu kan. Dan seorang Queen of Wands itu sifatnya sangat berapi-api, sangat menggebu-gebu, dan dia tuh sangat ambisius. Saking dia ambisiusnya, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia akan memakai berbagai cara. Dia akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, hati-hati Aries, karena kalian tuh sepertinya ada yang mencoba-coba mendukuni kalian, atau ada yang mencoba-coba menjatuhkan kalian dengan menggunakan ilmu hitam gitu. Be careful. Okay, I'm going to clarify this with this card. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, God, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people during this May 2021. Okay. Whew. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Aries people during this May 2021 hours. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, God, white light, God, guardian angel. Oh, okay, I got it one. Hold up. Let's flip.
Please give me a sign. Oh, I just need one. I don't need two. About Aries. Why it's too much? Aries people. Okay. During this May 2021. Alright. Dear God, angels, universe, divine power, archangel. Way too much. Too much. I just need two, but one by one. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guiding angel, please give me a sign. What will happen with Aries people? Okay, just need one. During this May 2000. Okay, I got it. Okay. Bottom of the deck, you got 7 of water. Gosh. Oh, sorry. It's falling down. Wait a second, Aries. Oh, why the card is keep falling down? Okay. All right. Hold on. Right. Here you go. Okay, Aries. First card. You got 5 of air. An unwise choice. Learn what you can from this situation. Review everyone's motive. See? Everyone always has a motive, and you have to learn what kind of motive they have. They has, Aries. And try to think first before you act. Don't be such an impulsive person, because if you act impulsive, and Aries always do an impulsive things. They used to act before they think. They don't have a good tactic, actually. If you act impulsive, you could make some unwise decision, and it's not good. It's no good at all. Aries, di sini kalian harus mempelajari motif setiap orang, karena setiap orang tuh pasti punya maksud. Nggak mungkin orang itu nggak punya maksud, walaupun maksudnya tulus, ya tetap aja itu namanya maksud juga kan. Tulus atau enggak itu sama juga maksud, karena kalian itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan pernah bertindak dulu tanpa berpikir. Jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah bersikap impulsif, karena kalau kalian bersikap impulsif, kalian tidak bisa mendapatkan keputusan yang baik. Kalian tidak bisa melakukan tindakan yang benar, yang sebenar-benarnya, yang baik gitu loh. Yang ada yang namanya kalau kita memutuskan sesuatu secara impulsif, yang ada malah berantakan ujungnya. Dan Aries punya tendensi ke arah situ. Aries itu apa-apa kadang suka impulsif, kadang suka, ya kadang mungkin Aries tuh orangnya fiery ya, berapi-api, jadi gampang marah, gampang tersulut emosi. Nah itu dia jeleknya Aries, karena gampang tersulut emosi, itulah yang membuat si Aries ini menjadi seorang yang impulsif. Jadi bertindak tanpa dipikir dulu, dan itu ujungnya akan membuat kalian rugi. Okay. Second card, 4 of air. Time to rest or take a vacation. Allow more time before making a decision. See? Meditation may provide answer. See? Take your time. Allow the time. Allow the process
before you making a decision, and try to meditate. Maybe from meditation you could find the answer of your problem. Like I said earlier, like I said before, right? Think first before you act. Benar kan kataku tadi? Berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau memang kalian bingung nih sama apa sih yang harus gue lakuin gitu kan, coba deh banyak-banyak meditasi, banyak-banyak berdoa. Di situ nanti kalian akan menemukan jawabannya. Sini jelas dibilang kan, segala sesuatu itu butuh proses dan butuh waktu sebelum kalian memutuskan sesuatu. Nah, benar, jadi jangan bertindak gegabah. Dan kebanyakan Aries tuh gegabah, impulsif. Itu yang gue gak terlalu suka sih dari Aries. Karena gerabak gerubuk orangnya. Lalu gerabak gerubuk. Gue juga gerabak gerubuk, tapi gerabak gerubuk gue masih dikontrol, masih kontrol gitu. You got Ace of Fire as a third card. An exciting new opportunity, career and advancement. Change your life now. See, finally, you could get new opportunity. But before you get new opportunity, think first before you act. Like I said before, you're going to, maybe your career will be upgraded, will be level up, and it could change your life totally. Benar kan kataku? Di sini ada kesempatan baru. Karir kalian kemungkinan akan naik tingkat atau naik jabatan, dan itu akan merubah hidup kalian secara total. Tapi sebelum mendapatkan kesempatan baru itu, makanya aku bilang tadi, jangan gegabah, jangan impulsif, dipikir dulu sebelum bertindak. Karena segala sesuatu yang dipikir dulu sebelum bertindak, itu hasilnya akan lebih maksimal daripada kalian berapi-api, gegabah, gerabak gerubuk, taunya hasilnya zong. Okay. 4 card. History of Earth. The power of creativity. Recognition for a very high quality work. Be a team player. Well, see, like I told you, be a team player, because most Aries are impulsive. They used to work, they tend to work alone. They are such team player actually. They're not, I mean, because Aries is impulsive and so bossy, so they cannot work. They cannot work in balance with others. No. And you have to change that, Aries. Sometimes you could act bossy, but the other time you have to play with the rules. You have to be a team player. You got to be in a team. And try to use your creativity if you want to be recognized, by others of your high quality work. And all I know, yes, Aries is they want something with quality. They want something finest. It's okay. You want to have some finest thing, it's okay. It's legal, but sometimes you cannot work alone. Sometimes you have to be a team player, and don't act too bossy, right? Just try to adjust with condition, with situations around. Jadi bener kan di sini kalian diminta menjadi team player. Aries itu tendensinya tuh lebih kayak bossy ya kelakuannya ya, suka nyuruh, suka nggak mau disuruh gitu, disuruh dikit bete, terus langsung kalau udah bete langsung tuh emosinya tersulut. Ujung-ujungnya bukan menjadi tim player yang baik, malah ngajakin berantem orang di dalam tim itu. Ya karena sifat bossinya itu, karena memang Aries itu nggak suka diperintah dan memang tidak mau menerima perintah dari orang. Kebanyakan Aries memang tidak bisa bekerja di dalam tim. Kebanyakan Aries itu memang nggak bisa kerja sama orang. Mereka harus kerja sendiri. Nah itulah karena egonya mereka terlalu besar, sifat impulsifnya terlalu besar, emosinya terlalu besar, yang mereka nggak bisa handle. Nah terkadang kita harus ngelihat situasi dan kondisi. Boleh kerja sendiri, boleh jadi bos, boleh, nggak masalah. Tapi balik lagi, terkadang kita tuh harus fleksibel jadi orang. Terkadang kita harus menjadi bos, tapi terkadang lagi kita juga harus menjadi team player karena kita nggak bisa kerja sendirian. Nah
Gimana caranya menjadi tim player yang baik? Ya ikutin rulesnya, ikutin aturan mainnya di situ. Jangan, kalau emang aturan mainnya harus begini ya ikutin, jangan bikin aturan sendiri dan jangan bersikap bosi gitu, yang ada malah anggota tim kalian bete gitu loh. Nah, nggak jujur ya, gue as a Gemini, gue nggak bisa bekerja sama Aries. Kenapa? Aduh my god, terlalu bosi, terlalu diktator ya kalau gue bilang. Dan gue nggak bisa kerja dengan orang kayak gitu. Orang yang diktator, orang yang terlalu bosi, orang yang terlalu impulsif, itu tidak bisa dijadikan teman satu tim yang baik, dan tidak bisa dijadikan bos yang baik. Dan rata-rata kebanyakan anak buah dari Aries tuh kebanyakan nggak kuat kerja sama Aries, ujungnya resign. Ya karena ya sikap si Aries ini yang suka marah-marah, impulsif, bosi gitu kan. Ya nggak gitulah cara mainnya. Kita harus fleksibel melihat situasi. Kita harus ngapain nih? Oh ternyata kita kayaknya harusnya kita nggak jadi bos nih. Kita harus bermain secara tim. Ya udah, ikutin aja aturan yang ada gitu loh. Jangan bikin aturan sendiri, jangan jadi bosi gitu loh. Dan kalian harus menggunakan kreativitas kalian untuk mendapatkan kesuksesan itu, agar orang-orang tuh menyadari akan kualitas kalian yang memang terbaik gitu loh. Dan memang Aries memang suka dengan segala sesuatu yang mahal, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkualitas. Pekerjaan Aries memang rata-rata beres, rata-rata bagus sih, karena mereka sangat mementingkan kualitas. Tapi ya baik lagi, cara bekerjanya, yang gue lihat Aries itu selalu bekerja sendiri. Sementara kita yang namanya manusia, kita harus ngikutin situasi dan kondisi lah, ngikutin sikon. Mau coba menjadi fleksibel. Terkadang kita harus menjadi team player, kadang-kadang ya kita bisa bekerja sendiri gitu loh Aries. Jadi nggak apa-apa semuanya tuh sendiri, nggak gitu juga. Oke, wait. The fifth card is the Lover. Intimate relationship, carefully weight your decision could help. Yeah, maybe somebody will coming into your life, and this person could be your lover, your soulmate, or if it's related with work and business, maybe you fell in love with your work, with your business, with what you do, or maybe you're going to have an equal partner, equal working partner, or equal business partner that you could fit one to another. Maybe. Okay, and bottom of the deck is Seven of Water. A complex decision. The need to do research. Stop procrastinating. See, you may have face several of option. You have to choose. You be in the middle of making decision, because there are a lot of options coming to you Aries, and you have to make the right decision. Before you make the right decision, think first. Like I said earlier, think first before you act, before you decide. Okay. Di sini Aries, kemungkinan kalian akan dihadapkan pada beberapa pilihan, dan itu harus memaksa kalian memilih yang mana nih yang terbaik buat kalian. Tapi balik lagi, sebelum memilih, difikir terlebih dahulu baik buruknya, untung ruginya. Jangan langsung tiba-tiba ngambil keputusan secara cepat dan gegabah, ujungnya entar zonk gitu. Jadi kalau mendapatkan keputusan yang tepat, ya kalian harus hati-hati, difikir dulu, ditimbang-timbang dulu untung rugi dan baik buruknya. Jangan langsung terpicu untuk langsung pengen cepet ambil keputusan aja, ya nggak gitu juga sih. Okay, it's your love life Aries. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Aries people
during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Oops, please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2021? Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2021? Dear God, angels, universe, universe, tanyakan, aku butuh dua, satu. Divine power, angel, spirit, guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2000 I just need one. Got two. 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, light, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Aries people during this May 2000? Okay, bottom of that you got love yourself first, love yourself first, Aries. Hold on. This is must be so this is so berantakan sekali. Hold on. All right. Wait. Okay, Aries, first card. You got you deserve love. You are lovable. Yes, you deserve love like everybody else. Everyone deserve love. Ya Aries, kamu memang butuh dicintai karena memang kamu orangnya lovable atau ya memang sangat patut dicintai sih kalau untuk urusan cinta ya. Okay. Oops. Second card is soulmate. Yay! You finally find your soulmate, Aries. Yes, this is your soulmate. Yes, this is your soulmate. Finally, you're going to meet your soulmate as soon as possible. If you're not married yet. Yes, kalian akhirnya akan bertemu dengan jodoh kalian apabila kalian belum menikah. Kalian akan bertemu jodoh kalian, Aries. Bagus. Pacar kalian yang sekarang atau pasangan kalian yang sekarang belum tentu ya jodoh kalian. Bentar. Okay. The third card is let your friend help you. Ask for and accept support from others. Yes. Kemungkinan kalian ketemu jodoh kalian itu dikenalin sama teman. Kemungkinan. Atau memang ternyata kalian ketemu jodoh kalian, cuman orang ini mungkin agak susah untuk dideketin.
dan kalian mungkin jiper tuh kedekatnya, akhirnya kalian tuh minta bantuan teman. Okay, finally Aries, maybe you know or you met your soulmate, maybe because your friend introduced you to them, or maybe this person, typical kind of person, it's really hard to get, but and you don't know how to get them to be yours, so you're asking a help from a friend to be some kind like a matchmaker. Bagus sih, kalian mungkin ketemu jodoh kalian, ketemu teman kalian atau dijodohin, atau ya itu kalau memang ini orang susah dideketin, ya mungkin kalian akan minta bantuan pada teman kalian untuk jadi comblang kalian gitu loh. Contoh nih orang sama kalian gitu, Aries, bagus lah, nggak apa-apa. Dan jangan gengsi minta tolong ke orang ya, Aries. Kalau memang nggak bisa, nggak mampu, nggak masalah kalian minta tolong ke orang. Jangan gengsi. Aries kan masalahnya itu gengsinya gede banget gengsinya Aries. Kadang saking gengsinya jadi kayak males gitu loh untuk minta tolong ke orang yang nggak gitu juga sih. Okay, the word card, getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond deepen. Yes, when you already get a chance to approach this person, try to get to know each other. Open yourself. Don't hide yourself. Don't give a good image. Mostly Aries always making a good image in front of others. You don't show your true colors. No, that's wrong. That's wrong. You have to be yourself in front of others. Don't never worried or never fear to show your own true colors. Di sini ya, kalian harus, kalau nanti kalian memang udah ketemu soulmate kalian, udah saling terbuka aja, jadi nggak ada rahasia lagi gitu antara kita berdua gitu loh. Jangan berpura-pura di depan orang ini. Jadi diri kalian sendiri aja. Kebanyakan Aries itu suka jaga image. Jadi dia bukannya menjadi diri sendiri, malah dia berpura-pura jadi orang lain, dan itu nggak baik gitu, itu nggak bener gitu kan. Jadi diri kalian sendiri. Ya kalau memang mohon maaf nih, ya kalau kalian misalnya hobinya kentut, ya udah bilang aja ke pasangan kalian, iya hobi gue kentut. Jangan jaim gitu loh. Jangan depan pasangan kalian tuh kalian yang berusaha untuk jaim, terus berusaha untuk tampil sempurna. Namanya orang kentut itu kan wajar. Dan itu alami. Ya nggak masalah juga kali gitu kan. Jadi ya hindarilah hal-hal kayak gitu. Hindarilah hal-hal yang sifatnya munafik gitu. Jangan jaim terus. Jadilah diri kalian sendiri. Jujur gue bukan Aries sih, gue Gemini. Tapi gue bilang sama pasangan gue, ini loh kebiasaan jelek gue, ini loh gue suka kentut, gue ini, gue itu, gue orangnya kayak gitu, gue cuek. Karena kenapa? Biar nggak ada komplain dari pasangan gue di depan harinya. Gitu. Jadi ya jangan jaim. Don't create good image. Just making a good impression. If it's not really you make some fake things into your partner, and it's no good at all. Okay. The fifth card is attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes, you and your partner, you and your soulmate is have some kind of attraction one to another. You attract one to another. Kamu dan soulmate kamu dan jodoh kamu sama-sama saling menyukai sebenarnya. Tapi ya itu, saling menyukai sih it's okay. Tapi aku bilang ya jadilah diri kalian sendiri. Ya kalau memang kalian hobinya misalnya kentut gitu ya, atau ngupil, ya udah ngomong aja sih. Gak usah so jaim. Itu yang gue gak suka sih dari Aries, terlalu jaim, terlalu aduh. Jadi kayak nggak jadi diri mereka sendiri. Karena memang kita tidak selamanya harus tampil sempurna kan di depan orang. Ya jadilah diri sendiri. Ngapain sih ngebohong? Itu sama aja. Kalau kalian jaim terus ingin tampil sempurna, sama aja tuh kalian itu bukan diri kalian gitu loh. Dan itu sama aja kalian membohongi pasangan kalian, karena kalian tidak menjadi diri kalian sendiri. Dan itu bukan hal yang baik sih sebenarnya. Okay, bottom of the deck, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. See,
love yourself first. Cintai diri kalian dulu sebelum kalian mencintai orang. How can we love others if we don't love ourselves first? Bagaimana kita bisa mencintai orang kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita sendiri, tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Dan makanya Aries jangan bucin. Banyak Aries yang gue kenal tuh bucin banget. Jangan bucin. Kalau nggak bucin ya aman. Lo bucin, I'm sure. Ya jangan bucin lah gitu loh. Okay Aries, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, to like, comment, and share the video. I'll see you next video, Aries, next month. Bye.